Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi ya guys, tetap di channel Hasan Tiro Fishing. Spot kali ini kita ada di Pantai Cemara Getem ya guys. Tetap di jalur pantai selatan ya guys. Nah ini dia guys, kawan sejati saya guys. Mudah-mudahan nanti di sini ada cintanya ikan baby GT ya guys. Oke guys, gak pakai lama lagi guys. Saya langsung mau lanjut di titik spot ya guys. Yuk. Untuk yang belum nonton di channel Hasan Tiro Fishing, mudah-mudahan yang nonton sangat terhibur ya guys. Dan jangan lupa subscribe-nya, share, like, komennya ya guys, agar video channel Hasan Tiro berkembang terus dan bisa memberikan video-video terbaru ya guys. Oke guys, yuk simak terus kelanjutan saya mancing. Tetap di channel Hasan Tiro Fishing. Bye-bye. Oke guys, kita baru nyampe ini guys, pinggir pantai guys. Dan ternyata kawan saya di sini udah gila hasilnya guys. Kita agak kesiangan datang guys. Nyimak hasil guys. Setengah kilo jatah. Setengah kilo jatah. Sopo sing duwe trik? Dia punya rencana jahat dia guys. Punya rencana jahat dia guys. Itu ngerias mengkene Wih, di mana? Gue pancing. Kayak anu, kak mendem kakean mangan iwak ngene iki. Justru kita sudah konor iki. Oh. Asli sih durung ono an isine kok, Cek. Tahu ya, niku. Oke, guys, kita lanjut mancing ya, guys. Oke, guys. Ini dia, guys, teman saya, guys. Guys, Dia berulah lagi dia, guys. pulang dulu, guys. Itu, guys, Mantap. hasilnya ini, guys. Mantap. Mantap, guys. Saya baru datang ini, guys. Mantap, Bos. Selalu bangun pagi, guys. Selalu bangun pagi. Oke, Jos, mantap. Yuk, Terima kasih, lanjut. Boy. Siap. Oke, sekarang giliran saya, guys. Bismillahirrahmanirrahim ya, guys. Mudah-mudahan ada sabarannya, guys. Anda kok enggak? Jam tayang ya? Ya. Besok aja, guys. Besok aja, guys. Kayak mentengah nih, guys. Kalau anak mentengah ya, guys. Dungaren awan riko tekone. Dungaren awan.
guys, waktunya saya pamit undur pulang guys. Jam tayang ikannya udah nggak ada guys, udah habis guys. Ombak, gelombang, angin udah menggeliur guys. Kita memutuskan untuk